अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे और जहाँ भी रहो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करने वालों का अंजाम। ये बयान भी हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी जी से। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर सकें। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये कहा जाएगा वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। यहाँ कहा जाएगा सारे लोग एक साथ खड़े होंगे, फिर ऑर्डर आएगा मुजरिम अलग हो जाएं, इसमें से जितने लोग मुजरिम हैं वो अलग हो जाएं। उनके चेहरे बता रहे होंगे उस दिन और उनको अलग किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा मुजरिमीन को। किस बात के मुजरिम? अल्लाह ताला फरमाता है अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान। फिर रब तबारक व तआला का जलाल होगा उस दिन और फिर रब ताला की हैबत तारी होगी बंदों पर, खशियत होगी। फरमाएगा मौला क्या मैंने तुमसे ये नहीं अहद लिया था कि ए आदम की औलाद के शैतान की परस्तिश नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं जाओगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्या मैं तुमसे ये वादा नहीं लिया था अनिअबुदूनी कि तुम मेरी ही इबादत करोगे। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, यही सीधा रास्ता है। फिर तुम कैसे बहक गए? ये जितने गैरुल्लाह की इबादत करते हैं सब के सब उस दिन अलग किए जाएंगे, सब के सब अलग। कुफ़ार और मुशरिकीन जो भी अल्लाह के सिवा इबादत करते थे क़यामत के दिन सबको एक तरफ कर दिया जाएगा। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा क्या मैंने तुमसे ये वादा नहीं लिया था कि दुनिया में जाओगे तो मेरी इबादत करोगे, शैतान की परस्तिश नहीं करोगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल भी नहीं थी? क्या तुम अकल नहीं रखते थे? सच बात है मेरे अजीज़ों, अकल रखने वाला ये छोटी छोटी चीज़ों को खुदा कैसे बना लेता है। खुदा का जो तस्वुर है वो दुनिया में सबसे बड़ा होने का तस्वुर है। भला चूहा कैसे खुदा बन गया? एक छोटी सी मट्टी वो कैसे खुदा बन गई? जिसको तुम हाथों से गूंदते हो, पैरों से खुंदलते हो, फिर वो तुम्हारा खुदा कैसे बन गया? अफलम तकूनु ताक़िलून, अल्लाह फरमाता क्या तुम अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते? खुदा का जो तस्वुर है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़ा कोई ना हो दुनिया में, उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं। वो अल्लाह जिसके बारे में हम अकीदा रखते हैं कि वो कादिर मुतलक है, किसी का मोहताज नहीं, और वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत वाला है, ये हमारा अकीदा है ना। और जो इस अकीदे को छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों की पूजा में लग गए, परस्तिश में लग गए, इबादत में लग गए, उनके बारे में सवाल हो रहा है क़यामत के दिन अकल है या नहीं है तुम्हारी? अकल से काम लेते हो कि नहीं? हत्ता कि मैं आपको बताऊं, मिस्र की सरजमीन में हम जब रहते वहाँ के लोगों ने इस तरह की पत्थरों की इबादत या दूसरों की इबादत उन्होंने देखा नहीं। माहौल पूरा इस्लामी है, बचपन से मस्जिदों को देखा, अल्लाह की इबादत। वहाँ दो ही कौमें हैं, या मुसलमान हैं या ईसाई हैं। ईसाई भी जो है खुदा की इबादत करते हैं। ये और बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम को शरीक करते हैं, लेकिन वो भी खुदा को मानते हैं। किताब उनके पास भी है, मुसलमान है, दो ही कम्युनिटी वहाँ पर पाई जाती है। तो कभी कभार कोई आम आदमी भी, अरब का टैक्सी चलाने वाला, हमसे हालात पूछता था हिंदुस्तान के, और फिर यहाँ के बारे में जब उनको मालूम होता है कि दरख्त, पत्थर, मट्टी, बिल्ली, चूहा, सारी चीज़ें इबादत के लायक समझी जाती हैं, तो एक मिनट के लिए शौक होकर रुक जाते थे। और पहला उनका सवाल यह होता था मा इंदहु मुख, सबसे पहला यही सवाल करते क्या उन लोगों के पास खोपड़ी नहीं है?
کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں. ایک صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے؟ کہا زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے. آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں. ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں. کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے. اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے، آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے. تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے. اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے. تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے. آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے. بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا بیان، اور مفتی سلمان اظہری نے صحیح بتایا یہ کہ ان کے پاس جو ہر چیز کو خدا مان لیتے ہیں، مٹی، چوہا، بلی، پیڑ کو عبادت کرنے لگتے ہیں، کیا ان کے پاس سچ میں دماغ نہیں ہے؟ انہیں سمجھ ہی میں نہیں آتی یہ بات کہ وہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور جنہیں ہم ہر طرف سے توڑ مروڑ کے کھا جاتے ہیں تل بھن کر. تو یہ سب سوچنے والی بات ہے، دماغ کی بات ہے. خیر، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ بیان کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پھر ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.